हामबाय जत प्रेस मीडिया सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया जरा तंगाय निबेसकांगो आं तिनि कक काजा सानाय आं तिनि खुद तन्थक तिप्रासा जेफ्रु बिनि मानि कक बरकनि बागै मुभमेन्ट नि आवाज देवो खरां रेवो आब्रो कुनो पलिटिकल पार्टी नि रंगिया ना कसाक ना कुपुर ना कसाक ना कखरां जत्तनो जिनि मानि कक नि बागै थानचांगै फायो के बोरिं लाजन नांगिया जे कारणे तिनि आईपीएफटी एकमात्र मोरल सपोर्ट फुल सपोर्ट खालायबानो तिनि आयां करबुक गंडाधरा रशियाबारी कांचनपुर टोटली पूरा आईपीएफ तिनि कंट्रोल पूरा बंद बाजार থেকে শুরু করে যত অফিস বন্ধ খাইজাক আর মিটিং ব্যাকওয়ার্ড দলা तिनि कमलং बरमुराबो हाथाय कतरो जे लामा कासुजा आजागावबो तिनि आईपीएफ तिनि बर रक्तंग जों खेपे आईपीएफ तिनि गुरुत्वरिया मानि कक बरकनि बागै जे ककनि क्षेत्रे जेदा जोङो बेआइनि भाबे बांला हरफबाय सिरिजानि बागै बाध्य खालाय तंतमाने आबनो जों थांनाय बोसोरावबो जों साका बर' जोंनो जत्तनो कक रिजार्भ सीबीएसई কর্তৃপক্ষ নিনে টিবিএসই কর্তৃপক্ষ চিফ মিনিস্টার শিক্ষা মন্ত্রী শিক্ষা দপ্তর যতন কক রিজার্ভ এক বছরনি বিসিঙাবো সমাধান নাই কিন্তু তিনি এক বছরনি পরে অরব ফাইতে বসে আ জায়গা না জায়গা ফাইসক পাইজাক কোনো পদক্ষেপ নাই কোনো আইপিএফটি কিন্তু খুবই জ্বলিজাক যে কারণে টিএসএফ সঠিক সময়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়াই বরকে তিনি সারা ত্রিপুরা বন্ধ ডাকক মানো जों आईपीएफटी पूर्ण समर्थन जानखा आं नरमनि मीडियानि बिथिंते अकक सानान नायो नायदि दा त्रिपुरा लैंग्वेज एक्ट 1979 त्रिपुरा राज्ये जे भाषार द्वारा सरकारी जे काजकर्म হয় সেটা এই আইনের বলেই হয় এই আইনে পরিষ্কার লেখা আছে অপরক ভাষায় কোনো স্ক্রিপ্ট স্পেসিফিক্যালি কোনো স্ক্রিপ্ট না বাংলা না রোমান স্ক্রিপ্ট কোনো স্ক্রিপ্টে এটাকে লিখতে হবে বলে ওইখানে কোনো মেনশন করা নেই যে ককরকনি যে আইন 1979 যেটা এক নখরকা আ জায়গাও বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিনা নাংনাই নতুবা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনা নাংনাই হলে একটা লাইন ফানো করে আং 15 বার পড়িফাইও আং তিনি একটা লাইন ফানো করে হিংগাকে তাবুক সজরা গভর্নমেন্ট বো তাক সজরা আপনি কোন অর্ডারকারীর মে কোন নোটিফিকেশন কারি চাকরি করে বাংলা অরব বাইন ককরক সিনা নাংনাই আপনি কোন কাইসা গভর্নমেন্ট তাবুক কোন করি বাংলা গে তাঙ্গি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কেন খায়া দংলাইবা নং রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বো প্রশ্ন মাক লাইনাই आंसर सिंजाबो एप्लाई मा खायनाय एस पर योर एक्ट एस पर निनि अजागानि जे भाषानि आइननि अनुसारे नों रोमान स्क्रिप्ट नो बायालो मा खायनाय बांलानोबो मा खायनाय नों ताकसो जरा बांला बायसिमि मा खायनाय होननाय रुल्स अफ कोनो अपडेट नोटिफिकेशन बा रुल्स अफ मेंशन खायजाक तरिको जेता बायका जागाव जे अब हायिं माने ओंखेबा आबो टोटली बेनि बाबे ओंखा जे कारणे चिनि दाबि दंनाय आईपीएफ तिनि तरफ थेकेबो जे परीक्षार इमायांगे चिनि स्टूडेंट रक जे समस्या आंखा बरं न ताई वैसा परीक्षा नारनानि व्यवस्था खाया नांनाय पासापासि ताबुक जे अधिवेशन चलि दङ ए अधिवेशनाव ककरक रोमान स्क्रिप्ट बाय एलाउ खायनानि बागै बर आलोचना खालामनानै सन एर परेबो जदि जों किन्तु अ जायगा टीएसएफ टीआईएसएफ त्रिपुरा मथा যারা সাপোর্ট খাইনার আইপিএফটি जों কিন্তু সরকারের বিরোধী দল যাবো কাছে মুচুনার না নাংনাই গভর্নমেন্ট আমরা সরকারের বিরোধী দল নয় আমরা শাসক দলের শরিক দল কাজেই শরিক দলের যে দাবিগুলো সরকারকে নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে এটাই আমাদের দাবি আমাদের পরিষ্কার দাবি এই অধিবেশন 2025 এর মধ্যেই এই সমস্যা সমাধান করতে হবে অন্যথায় आईपीएफटी जोरदार आंदोलने जावार दिके धीरे धीरे बाध्य हो जाबे आं नरंनि मीडियानि बिसिंते अककनो थानान मुचुंगो नरं मीडिया रंगना आं रिक्वेस्ट खालायनाय शुधु रिजनल पलिटिकल पार्टी न सेमिनार तासंदे मथानो सिमिता संदे आईपीएफ तिनो सिमिता संदे ताबुक सरकार जो तंगनाय बीजेपी ताबुक विरोधी तंगनाय जे सीएम कांग्रेस बरंनो बसंदे जे आइनो आरो बांला बाय
Sina nang nei hini kok koroi Roman bai sina hini kok koroi duita no allow khlai jong kang kai sung je Roman script bai jara sina mu jong nai no tangai allow khlaiya borok babo kok sana nang nai a kok sudu sung simia norok media rokbo abono tui norok sabri boi borok no sungdi abo bo tini torok teke norok ni prati request jotono na ham